the excitability of certain neurons by blocking their inhibition. Endorphins, descending pain pathways are inhibitory. So endorphins, para magbuo ang pain. The opiates, morphine, and heroin bind to endorphin receptors on presynaptic neurons and reduce pain by blocking the release of neurotransmitter. Okay? So ginablock nila ang release ng neurotransmitter para mabuhinan ang pain. Si endorphins. Together with morphine and heroin. Okay? Central and peripheral nervous system, spinal cord, nagabakogin ng spinal cord, din yung spinal cord, di ba, sa central. Okay, kisa po nga siya. Except for may magnum to sa lumbar vertebra, cauda equina, white matter, Babinski reflex, when no inhibition by CNS is present, stroke of bottom of foot causes flexion in baby. So flexion, guys, di ba, mag-flex kita, di mo na flex na mo na siya. Kung manaon mo na, duga mo na ang TL sa baby. Babinski reflex na, okay? White matter, dorsal, ventral, lateral. Dorsal is tubang, dorsal is likod, ventral is tubang, lateral is kilid. Ascending tracts, posterior. Ari na ginaba ko ginawa. Posterior, dorsal sa likod, anterior, ventral sa tubang. Horns. Spinal cord reflexes, knee-jerk reflex. Okay, knee-jerk reflex, stretch reflex, simple when patellar ligament is tap. Pag maningin ba ako, di ba, ang tuhod, di mo na akong itap siya, di ba, knee-jerk, duga, knee-jerk. Withdrawal reflex, of course, withdrawal reflex. Kung for example, nakaptan, yung ang nagakalayo, or ang pan, kaptan mo, di ba, withdrawal, dahil buyan mo, dahil mukha mo, syempre, na-withdraw na, kaya syempre, init. Hindi nga pagkapot, no, ay, init. Oh, init. Buyan ko na, doon mo na, hindi mo na. So, wala ka siyang withdrawal reflex. Withdrawal reflex na mo na, buyan mo siya dahil kung makaptan mo do init or something do maka-trigger sa kung ano man. Spinal nerves, din ako to, sorry. Spinal nerves, 31 pairs, peripheral nerves exiting from spinal cord, dorsal root and ventral root. Carries sensory info towards CNS, okay, dorsal sa likod, and carries motor info away. Ang palayo si ventral, ang palapit si dorsal, okay? Okay. Brainstem. Brain, okay, brain or brainstem. Wait. Ay, nung ari ko di na klase. Si Boknoy lang makwa sa... Ah! Oo. Oo, reka. Sige. Si Boknoy lang. Sige, subong. Ga-record ko sa bab. Alright. Thank you again. Alright. Thank you so much. Pakuha lang ko na isang good item sa guwan. Thank you. Madulong naman si nung job. Okay, din ako. Sorry guys, sorry. Pero kaya pa sa karon lang. Ano lang. Thank you. Okay, brainstem connects to spinal cord to brain, consists of medulla oblongata, extends from foramen magnum to pons, contains nuclei for functions such as regulation of heart rate and blood vessel diameter, breathing, wallowing, etc. Medulla oblongata. Okay? Pons relay information from cerebrum and cerebellum, functional bridge between them. Okay. Brain, sorry. Paano ko ni Mano man? Tandaan na lang ang 4 structures, guys, ang brain. Sino una si cerebrum, si cerebellum, si diencephalon, kag si brainstem. Okay? Tandaan. Si brainstem, ano siya? Tandaan ha, si brainstem, si cerebellum, si diencephalon, kag si cerebrum. O, tandaan na, magwa sa exam. 4 sila, okay? Di na tagane, kay cerebellum, guys, mag-cerebellum, balance lang siya, movement, okay? Balance, okay? Attach to brainstem by cerebellum peduncles, provide routes of communication between cerebellum and other parts of CNS. Diencephalon, between brainstem and cerebrum, 3 main components, thalamus, epithalamus, and hypothalamus. Si diencephalon, ari siya. Si thalamus, si hypothalamus, si epithalamus. Okay, epithalamus sa dalong na siya. Sulod. Okay.
Tatlo siya, okay? Three main components ng diencephalon. Si thalamus, largest part sang diencephalon, okay? Largest part. Relay for sensory information. Okay, siya, sensory information. Charot. Influences mood, okay? Influences mood. Si thalamus, okay? Mo naman ba sila nga sa mood mo bla? Tembal sila sa heart ko. Registers unlocalized, uncomfortable perception of pain, superior to thalamus. Si epithalamus, taas siya kay thalamus. Small, few nuclei involved emotional, visceral response odors. Si response odors, guys, si epithalamus na siya. Okay? And hypothalamus. Hypothalamus, hypo sa dalom siya. Of course, hypo. Yun bala nila. Inferior part, magabakta inferior sa dalom, part of the encephalon. Maintenance of homeostasis. Okay, maintenance of homeostasis or sang balance, maintain sang balance. Regulate body temperature, hunger, thirst, sensations like sexual pleasure, rage, fear, relaxation, nervous respirations. Okay, emotional responses. Guys, amo na sa emotional responses, meaning, ang imo nga emotions, guys, si hypothalamus na ya. Wala niya labot si heart na. Gamba lang kami, I love you with all of my heart. Pero todo, I love you with all of my hypothalamus na siya dapat. Okay? Hypothalamus plays role in secretion of hormones from pituitary glands, controls pituitary glands, mammillary bodies, visible swellings on backside of hypothalamus. Okay? O, ara, nagidugin liwat, pagkido emotional response odors and memory. So kung mga may nagsimutan na kamo or may na duduman ka mo liwat, si hypothalamus na nagapa-overthink. Charot sa inyo feelings. Charot. Okay, cerebrum, largest part of the brain. Ala, dubalaan sa wala gabutan ng GCR raw. Okay. Cerebrum, largest part of the brain, cerebrum, liwat. Cerebrum, are siya, cerebrum. Aring sa babaw, giniblang utok, gini sa babaw, cerebrum na tawag. Okay? Sama, Siri, di sabat si Siri, di sa ako. Kaya to sa check. Diba? Ang talang sira. Ano yung okay. Ganito. Cerebrum, sorry guys. Okay, cerebrum. Damo be students gas do te balanong ginhaw la gabukan sa ilang GCR. Hay. Anyway, largest part of the brain, di ba? Cerebrum, yung favorite part ko gid si cerebrum. Si cerebrum, for example, alam mo na yung brain natin. Okay, si cerebrum. May apat na siya ka lobes. Divided into left and right hemisphere. Left and right hemisphere. Ang brain natin left and right lang gid. Okay, apat ka lobes. So left and right hemispheres by a longitudinal fissure has many folds called gyri. Okay, has intervening grooves called sulci, sulci. Divided into 4 lobes. Okay. Divided into 4 lobes. Wait. Paano ko ipakita ka? 4 lobes. Sige, amo na lang yun. Okay. Amling brain. Hindi niya, budlay yan, brain block. Sana na lang Tanjiro. Hindi niya po budlay yan. Okay. Apat ka lobes, guys. Para matandaan, ang akon sa mga diskarte, kaya diba mahilig ko mag-computer, mahilig ko maglaro boxing, tapos gambal si mga papa, actually si papa, ano ba sa gambal nga, gambal siya nga, makuha sa computer man, something, sa movies, mga nabla mahilig ko daan, mahilig ko mag-relax, mahilig ko mag-enjoy sa mga movies, lantawa, boxing na. Tapos uli, minerealize ko, saan katudlo,
na ang amon nga reviewer na-realize ko nga shocks lutuod gali ang gakalatabo kung ano man ang reaction sa movies or something mo na. So explain ko by explaining the cerebrum. Okay, cerebrum. So ano yung cerebrum? Di ba kami apat siya kabilog. So amo ni Beaton brain na. For example, na mo ni amon brain na. Hindi guys nga amo lang kada ko akong brain or base. Okay. Sa amo ning brain amo ni frontal sa tubang na. Amo niyo frontal. Okay, frontal. Kaya ano na nakabutang nga araw frontal lobe, parietal lobe, occipital, kag temporal lobe. Okay, frontal lobe sa tubang, of course, di ba balata niya frontal, tubang, frontal. Sheesh, kita niya guys mo. Anyway, frontal lobe, tapos frontal lobe mo ni tubang. Oh. Ano bra ni frontal lobe? Frontal lobe is control of voluntary motor functions, phineas ng verb. Phineas gauge, motivation, aggression, mood, and smell. Explain ko ha. Di ba tubang ni? Tubang ni siya mo ng brain, frontal lobe. Anong iya function sini? Ano function sini? Guys, dira na da ang aton mood. Okay, ang mood. Dira na da ang uh, control sa movement. Bala do mahulat. Like, ang aton character na. Ang mo gina siya ang sa tubang na si frontal lobe. Tapos, dira man nagaigo si sense of smell. Okay, sense of smell. Sense of smell. Amo na notice nyo sa mga advertisement, usually kung magpagwa si Newsep sang advertisement, di ba gasakit ang ilong kay ginasipon, tapos hindi ka ginahawa, tapos ga-connect diyo. Ga-connect di sa babaw. Na ga-connect sa frontal lobe. Kaya nga, ang function sa frontal lobe, guys, para man sa smell. Araw na. Para sa smell. Araw. Okay? Smell and motivation, aggression, so mo na blatanan da so gahulan nga da sa frontal lobe. Not only that, ang frontal lobe guys, ubraya man da guys, is for critical thinking. Critical thinking. Na-notice nyo sang nag-quiz kita, kung wala ka nagigya katuon, or iban nga nabudlayan, di ba critical thinking, gaano sila? Gamon sila sang ballpen o gamon na sila sa tubang nila. Gamon na sila nga. Kaya gagamit ka sang frontal lobe mo. Kaya ang frontal lobe function is critical thinking, mood, smell, amo na siya nga, di ba? Sakit din. So, dara, liwat-liwat. Okay, liwat, gamo ka na. Kaya gagamit ka sa frontal lobe. Next lobe, di ba? Amo ng frontal. Sa kilid, mara kita daan sa kilid niya. That's your parietal lobe. Okay, parietal lobe, anay guys, is, karon pa ni. Sige, si parietal lobe na lang. Amo ning brain, okay, amo ning brain. Si parietal lobe diri na sa babaw. Ariyo, sa babaw. Parietal lobe. Okay, parietal lobe na di. Ano ba ni parietal lobe? Si parietal lobe, ari na lang. Evaluate sensory information such as touch, pain, temperature, and balance. Okay, balance. Guys, sa balance na, may duwa na siya. Ang ako natandaan si proprioception, kag si nalipat ako. Proprioception, kag si, wait, search ko. Proprioception. And, hindi. Parietal lobe function. Pare. No. Parietal lobe. No. Sige lang, pangitaon ko ang isa ka word. Pero si proprioception, kag si lipat ko sa isa ka word, sige lang karon matandaan ko na kung mapasunod siya. Sila ang nagaano sa proprioception is siya ang nagaano sa balance. I think. Hindi. Proprioception guys, siya ang kita nyo ng sixth sense. Sixth sense, di ba? May 5 kita senses. Ang sixth sense, amo na siya si proprioception. So for example, nag-brand out, di ba? Nag-brand out. Pag-brand out guys, pag-brand out, like for example, biga gatuon ka. Wow, gatuon. So kung namin gatuon na tapos or nagatubang sa PC, something mo ni. Tapos gulpi lang nag-brand out. Pag-brand out ya, ano na, bubrahon. Di ba na bala? Pag-brand out,
'di ba usually pag branat iba niya masinggit sir